Maayong hapon sa Pero nga po tanan. na magligo na po kita sa atong mga alagang baboy. Na akong limpyo og ligo, kining among tulo kad umaga. Maglimpyo og mag-disinfect na pudta karon sa atong tangkal kay aktibo pa kayo karon ang mga sakit-sakit. Ug karon na gyud natong gihatag ang seguridad sa atong mga baboy nga healthy ug safety gyud sila tanan. Kutob sa akong mahimo, ako jung kanunay gilimpyuhan ang ilang area ug ako po silang gipalihuan. Isud na kayo simba ko matagpayan og sakit atong mga alaga. Pastilan ra ba jung kamahal sa ilang mga palitunon og pagkaon. Para sa ako mas maayo og mangandam og managang na lang gyud kanunay. Og diri jud ninyo makita nga medyo dili jud dalim ang pag-atiman og baboy kay kinahanglan gyud kay sila og maintenance para sa ilang seguridad. Pero bisan pa man sa kakapoy, malingaw ra gihapon ka labi nagmakita nimo sila nga aktibo, healthy o kusog kaayo mo. Sa akong pagligo nila o sa akong paglimpyo sa ilang tangkal, sabon lang ang ako ang gigamit. Kay medyo mahal manggod ang ilang gamitonon nga pang disinfect sa ilang mga tangkal. So sabon na lang ang akong gamiton kay para makalis ra pud ko. Ako raman pud gina-make sure kanunay nga malimpyuhan or mabanlawan nako sila after og maayo. Og gina-make sure pud nako nga ilang mga kan-anan limpyo aron healthy jud kanunay ang ila ang pagkaon. Bahala na lang og bisan hago agwantahon kaysa simba ko naa sila'y mga batuon. Bahala na lang nga maabtan tag tunga ang adto sa usa ka oras sa atong pagligo og paglimpyo sa ilaha. Hindi ko man ako butag sabon sa ilang lawas og labi na sa ilang tangkal. Ako sa pud na silang huluman og mga 5 to 10 minutos aya nako na sila banlaw. Og inagihuman ako nilag banlaw og sa ilang tangkal, ako na pud na silang pakanon sa ilang panihapon o sa ilang pamahaw. Pamahaw panihapon ra man gyud pod ang ako ang pagpakaon sa daghang salamat sa inyong pagtan-aw, palihog na lang po pag-follow, pag-comment, pag-share aron masunod pa ninyo ang mga upcoming pa natong mga salamat sa inyong mga pagsuporta. Happy farming!